which gives life to everyone. எல்லாருக்கும் ஜீவனை கொடுக்கிற அந்த மகத்தான ஒளிக்கு சகல கனம் అందరికి జీవనిచ్చే ఆ మాత్రమైన వెలుగుకే సదా మహిమ కలుగుగాక. அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை. அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை అంటే అన్నిటికీ మించిన వెలుగు కనిపిస్తుంది. It is great, it is a great light full of mercy. அந்த மகத்தான ஒளியானது கிருபையால் நிறைந்திருக்கிறது. ఆ మాత్రమైన వెలుగు కృప చేత నిండబడింది. Suppose I say there is a great treasure hidden in some corner. ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு பெரிய பொக்கிஷமானது புதைந்து கிடக்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் என்றால், ఏదో ఒక మూలలో గుప్తధనం దాచబడిందని నేను చెప్పినట్లయితే, even the dead man will open his mouth. సత్తవం కూడా వాయ తెరపాలి. చనిపోయిన వాడు కూడా నోరు తెరుస్తాడు. అణు என்றால் பிணமும் வாய తెరపాలి. డబ్బంటే శవం కూడా నోరు తెరుస్తుందని సామెత. Actually the whole thing in this world is a shadow of what is in heaven. இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா காரியங்களும் பரலோகத்தில் இருக்கிற காரியங்களுக்கு நிழலாக இருக்கிறது. ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్తం కూడా పరలోకంలో ఉన్న వాటికి నేడుగా ఉంటున్నాయి. I cannot believe that is only a thought and we are the substance. அது ஒரு சிந்தனை மாத்திரமே மெய்யான பொருள் என்பதை நான் நம்ப முடியவில்லை. அது ஒரே ஆலோசனை நிஜమైన వస్తువు అనేది నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. The heaven must be the substance and this is the shadow. பரலோகமான மெய்ப்பொருளாக இருக்கிறது, இது நிழலாக இருக்கிறது. పరలోకంలో అనేది నిజ స్వరూపం, ఇది దాని నీడ. And we are in search of that object. நாம் இந்த மெய்ப்பொருளை தேடி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். ఆ నిజ స్వరూపాన్ని మనం వెతుకుతూ వెళ్తున్నాము. You come from different places in India. நீங்கள் இந்தியாவின் பல பாகங்களில் வந்திருக்கிறீர்கள். మీరు భారతదేశంలో పలు భాగాల నుంచి వచ్చున్నారు. I greet you all in the name of the great light which blessed my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர அந்த மகத்தான ஒளியின் நாமத்திலே நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக் கொள்கிறேன். నా జీవితంలో ఆశీర్వాదం తీసుకొచ్చిన గొప్ప వెలుగు ద్వారా మీకు నా యొక్క వందనాలు తెలుస్తున్నాను. You will call that by any name. அதை நீங்கள் எந்த பெயராலும் அழைக்கலாம். దాన్ని మీరు ఏ పేరుతోనైనా పిలవచ్చు. You may call it sugar. அதை நீங்கள் சர்க்கரைன்னு அழைக்கலாம். దాన్ని పంచదార అనుకోవచ్చు. Or you may say பாவக்காய், பாகக்காய்ன்னு அழைக்கலாம். లేకుంటే కాకరకాయ అనుకోవచ్చు. But for me, எனக்கோ కానీ నాకు everything is contained in that one great light. அந்த மகத்தான ஒளிக்குள்ளே எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது. ఆ సమస్తం కూడా వెలుగులోనే ఉంది. So ஆகவே కాబట్టి once I was a terrible hater of other religions. மற்ற மார்க்கங்களை ஒரு காலத்தில் நான் பயங்கரமாக பகைத்துக் கொண்டிருந்தேன். ఇతర మతాలను ఎక్కువగా ద్వేషించేవాడిని ఒకప్పుడు. Because my knowledge was limited about God. கடவுளை பற்றி என்னுடைய அறிவானது ஒரு அளவோடு இருந்தது. ఆ రోజు దేవుని గురించిన జ్ఞానం చాలా మితంగా ఉండేది. My father and I used to fight a long time. நான் அதிக காலமாக சண்டையிடுவோம். నేను నా తండ్రి చాలా దెబ్బలాడేవాళ్ళం. hours together. அது மணிக்கணக்காக போகும். ఆ వాదన గంటల కొద్దీ పోయేది. I will convince him, try to convince him there is no other way. வேற எந்த வழியில்லை என்று சொல்லி அவரை மடக்க முயற்சிப்பேன். ఏ దారి లేదని అతను నా దారిలో తీసుకురావాలని చూసేవాడిని. But he had terrible experience in his lifetime. தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவருக்கு பயங்கர அனுபவங்கள் இருந்தது. కానీ అతని జీవితంలో అతనికి భయంకరమైన అనుభవాలు ఉండేవి. And lost hope in completely in Christian religion. அவர் கிறிஸ்தவ மதத்திலே மோட்சமே இல்லை என்று அவர் நினைத்துள்ளார். క్రీస్తులా కాదు కానీ క్రైస్తవ మతంలో ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదని అతను అనుకున్నాడు. I don't want to tell bad things in that religion. நான் அந்த மார்க்கத்தில் உள்ள மோசமான காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. ఆ మార్గంలో ఉండే మోసమైన కార్యాల గురించి నేను చెప్పాలనుకోలేదు. But if I want to talk, I talk only about the good things in all religions. நான் பேச விரும்பினால் எல்லா மார்க்கங்களிலும் உள்ள நன்மையான காரியங்களை பேச விரும்புவேன். నేను మాట్లాడాలనుకుంటే అన్ని మతాల్లో ఉండే మంచి కార్యాల గురించి మాట్లాడతాను. But for me, எனக்கோ కానీ నాకు I'm searching of the great light. நான் அந்த மகத்தான ஒளியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறவனாக இருக்கிறேன். ఆ మాత్రమైన వెలుగును నేను వెతుకుతున్నాను. I know where the treasure of this world lies. இந்த உலகத்தின் பொக்கிஷமானது எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். ఈ లోకం యొక్క గుప్తధనం ఎక్కడుందో నాకు తెలుసు. So ஆகவே కాబట్టి I call you all into this wilderness. உங்க எல்லாரையும் இந்த வனாந்தரத்தில் நான் அழைத்திருக்கிறேன். మిమ్మల్ని అందరినీ అరణ్యంలోకి తీసుకొచ్చాను. Why did you come all the way here? நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு தூரம் வந்தீர்கள்? మీరు ఎందుకు ఇంత దూరం వచ్చారు? To eat biryani? No. బిర్యానీ సాப்பிடுவதற்காக తినడానికే కాదు. We are giving some food which is not according to your taste, but this has got life in that. உங்களுடைய ருசிக்கு ஏற்றவாறு இல்லாத ஆகாரத்தை நாங்கள் கொடுக்கிறோம், ஆனால் அதிலும் ஜீவன் இருக்கிறது. మీకు రుచికి తగిన ఆహారం ఇవ్వడం లేదు కానీ అందులో జీవం ఉంది. Even this camp meeting is a miracle. இந்த கேம்ப் கூட்டமே ஒரு அற்புதம் தான். ఈ క్యాంప్ కూటాలే ఒక అద్భుతం. It increases my faith every time. ஒவ்வொரு முறையும் என்னுடைய விசுவாசத்தை அது வர்த்திக்கப்படுகிறது. ఒక్కొక్కసారి మా విశ్వాసాన్ని ఎక్కువ చేస్తాను. Because ஏனென்றால் it's an impossible thing which happens. அது நடக்க முடியாத ஒரு காரியம் நடக்கிறது. జరగకూడని కార్యాలు జరుగుతున్నాయి. And now no water everywhere, but still we are getting water somewhere or other. எல்லா இடத்துலயும் தண்ணீர் இல்லாம இருக்கிறது, ஆனால் எப்படியோ நமக்கு தண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. అన్ని చోట్ల నీళ్లు లేవని ఏదో విధంగా దేవుడు మనల్ని నీళ్ళు ఇస్తున్నాడు. And God never fails. தேவன் ஒருபொழுதும் தவறுவதில்லை. దేవుడు ఎప్పుడు చేయబెట్టడు. But
Are you willing to obey him in any way? நீங்கள் அவரை எந்த வழியும் கீழ்ப்படிய விரும்புகிறீர்களா? பிரதிதாரணம் ఆయనకు లోబడాలని మీరు చూస్తున్నారా? I'm not preaching here that I'm a great man. நான் இங்கே பெரிய ஆளு நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கவில்லை. ఒక గొప్ప మనిషిని నేను ప్రసంగించడం లేదు. But I know who I am. நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியும். నేనెవరో నాకు తెలుసు. My time is still little more time. இன்னும் சற்று நேரம் எனக்கு இருக்கிறது. ఇంకా కొంచెం కాలం నాకుంది. But my meantime, அதற்குள்ளே కానీ ఈ మధ్య కాలంలో I wanted to tell you where this treasure lies. இந்த பொக்கிஷமானது எங்க இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ఈ పుస్తకం ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Because you have been following me all these years. இத்தனை ஆண்டுகளாக நீங்கள் என்னை பின்பற்றி வந்திருக்கிறபடியால் ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు నన్ను వెంబడించారు. You are like my children. நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளை போல இருக்கிறீர்கள். మీరు నా పిల్లల్లాగా ఉన్నారు. As a father, I want to tell you where the greatness which just lies. நான் ஒரு தகப்பனை போல உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் எங்கு மிகவும் பெரிய பொக்கிஷம் இருக்கிறது. ఎక్కడ మించిన పుస్తకం ఉందో నేను చెప్పాలని తండ్రిలాగా అనుకుంటున్నాను. அதன் மூலமாக దాని ద్వారా after leaving this world you will be the richest people in this world. நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போன பிற்பாடு நீங்கள் இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் ஐஸ்வர்யவான்களாக இருப்பீர்கள். నేను ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టి పోయిన తర్వాత మీరు ఈ లోకంలోనే గొప్ప ధనవంతులుగా ఉంటారు. And possess heaven and earth. వానతి భూమిயை స్వంతరికులా இருக்கிறது. పరలోకాన్ని భూమిని కూడా స్వంతరించుకుంటారు. Where is heaven? పరలోకం இருக்கிறது. పరలోకం ఎక్కడుంది? If I tell you this is earth, you will believe. இது பூமி என்றால் நீங்கள் நம்புவீர்கள். ఇది భూమి అంటే మీరు నమ్ముతారు. But how can I show you heaven? நான் உங்களுக்கு பரலோகத்தை எப்படி காண்பிக்க முடியும்? కానీ పరలోకాన్ని ఎలా చూడగలరు? Suppose you have a house. உங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்கு என்றால் ఒకవేళ మీకు ఒక ఇల్లు ఉంటే can you show your house by bringing the house here? அந்த வீட்டை இங்க கொண்டு வந்து காண்பிக்க முடியுமா? ఆ ఇంటిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మీరు చూపెట్టగలరా? You bring a title deed or a title book and say this is the house in reality. நீங்கள் ஒரு பத்திரத்தை கொண்டு வந்து அந்த வீட்டினுடைய பத்திரம் இதுதான். ఒక పత్రాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఆ ఇంటి పత్రం ఇలా ఇది అని చెప్తారు. You won't carry the house from Andhra and bring it here and say, Brother Lord, you like to see my house? நீங்கள் அந்த வீட்டை ஆந்திராவில் கொண்டு வந்து ஒரு லாரி என்னுடைய வீட்டை நீங்கள் பார்த்து வருவீங்களா என்று கேட்க மாட்டீர்கள். ஆந்திரா నుంచి ఐదు ప్రకటనలు తీసుకొని వచ్చి ఇది మా ఇల్లు చూపెట్టు. You will bring the patram, title deeds. அந்த பத்திரத்தை கிரைய பத்திரத்தை கொண்டு வருவீர்கள். ఆ పత్రాన్ని మాత్రం తీసుకొస్తారు. When I see that I know you got a house there. அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறதுன்னு நான் அறிந்து கொள்வேன். நான் చూసినప్పుడు మీకు ఒక ఇల్లు ఉందని నేను తెలుసుకుంటాను. So if you want me to show heaven, நான் உங்களுக்கு பரலோகத்தை காண்பிக்க வேண்டும்னா నేను మీకు పరలోకం చూపెట్టానంటే and that is the house where you lived before. நீங்கள் முன்பு இருந்த அந்த வீட்டை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும்னா இந்த பூர்வம் మీరు ఉన్న ఆ ఇల్లును మీకు చూపెట్టానంటే and that you are sent here to fulfill the plan and purpose of God. கடவுளுடைய திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்காக நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் దేవుని ఉద్దేశాన్ని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి మీరు పంపబడ్డారని అనుకుంటే you will be new man. நீங்கள் ஒரு புதிய ஆளாக இருக்கிறீர்கள். మీరు ఒక నూతన వ్యక్తిగా ఉంటారు. with joy. நீங்கள் சந்தோஷத்தினாலே குதிப்பீர்கள். సంతోషంతో గెంతులేస్తారు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే I know the richest man of the universe. இந்த அந்த சராசரங்களிலே மிகவும் ஐஸ்வர்யவானாகிய மனுஷன் நான் அறிவேன். ప్రపంచంలో మిక్కిలి ఐశ్వర్యవంతుడు నాకు తెలుసు. Whether in this body, in another body, I don't know. இந்த சரீரத்திலோ அல்லது வேறு சரீரத்திலோ எனக்கு தெரியாது. ఈ శరీరంలోనూ వేరే శరీరంలో నాకు తెలియదు. But I know the richest person in the whole universe. இந்த முழு உலகத்திலும் அண்டா சராசரத்திலும் மிகவும் ஐஸ்வர்யவானா இருக்கிற ஆளை எனக்கு தெரியும். ప్రపంచంలోనే మిక్కిలి ఐశ్వర్యవంతుడు నాకు తెలుసు. And usually a father desires me to marry their daughters and sons to some rich person. பொதுவாக தகப்பன்மார்களின் விருப்பம் என்னவென்றால் தன்னுடைய குமார்த்திகளையும் ஐஸ்வர்யவான்கள் உள்ள குடும்பத்திலே சம்பந்தம் கலந்து கொடுக்க வேண்டும் என்றால் సాధారణంగా తండ్రులు తన అబ్బాయిలను అమ్మాయిలకి ధనవంతుల ఇంట్లో పెళ్లి చేయాలని చూస్తాడు. So I am preparing you as a church virgin for a rich man. ஆகவே உங்களை நான் ஒரு கற்புள்ள கன்னிகையாக ஒரு ஐஸ்வர்யவனுக்காக நான் ஆயத்தப்படுத்துகிறேன். మిమ్మల్ని పవిత్రమైన కన్యగా ఒక ఐశ్వర్యంతో సిద్ధపరుస్తున్నాను. So that you will never worry in your life. அப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒருபொழுதும் கவலைப்பட மாட்டீர்கள். దాని ద్వారా మీ జీవితంలో ఎటువంటి చింతలు ఉండవు. And your eternal life. உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் இருக்கும். మీకు నిత్య జీవం ఉంటుంది. So ஆகவே కాబట్టి how to get that riches? அந்த ஐஸ்வர்யத்தை எப்படி நீங்கள் பெறுவது? ఆ ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా పొందుకోవడం? Now sir, today many people do not know the secret of getting that money. அந்த பணத்தை எப்படி பெறுவது என்கிற அந்த ரகசியம் அனைவருக்கும் தெரியாது. ఆ డబ్బును ఎలా పొందుకోవాలనే రహస్యం చాలా మందికి తెలియదు. So this is the title deed I am going to show you. அவை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறது அந்த பத்திரம் தான். ఈ రోజు మీకు చూపెట్టబోయేది ఆ పత్రమే. There was Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. 72ஆம் வசனம் மத்தேயு 18. அதற்கு இயேசு எழுதுற மாத்திரமல்ல 70 தரம் மட்டும் என்று சொல்கிறேன். మత్తయి 18:22 అందుకు యేసు అతనితో ఇట్లనెను 7 మార్లు మట్టుకే కాదు 77 మార్లు మట్టుకే నేను నీతో చెప్తున్నాను. Where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. 20ஆம் வசனம்
ஏனெனில் 2 பேராவது 3 பேராவது என் நாமத்தினால் எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறேன் என்றார். 20వ వాక్యం ఏలైనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉంటానని చెప్పాను. Still the bride members do not know how to see that great rich man. அதை இன்னும் மனையாட்டி அங்கத்தினர்களுக்கு அந்த மகத்தான் ஐஸ்வர்யவானை எப்படி காண வேண்டும் என்று தெரியாது. ఇంకా వధువుకు గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా చూడాలో తెలియదు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే every bride member 3 people get together. மனையாட்டி அங்கத்தினர்களை ஒவ்வொரு முறையும் 2-3 பேர் சேர்ந்து கூடியிருக்கும் பொழுது వధువు అంగంలోని వల్ల 2-3 ఎక్కడన్నా కలిసినారంటే Now the husband is there, அங்கு புருஷன் இருக்கிறார், అక్కడ పడుతున్నాడు, wife is there. மனைவி இருக்கிறார். భార్య ఉన్నది. ஒன்று பெற்றால் போதுங்கிறாங்க. இப்பொழுது ஒன்று பெற்றால் போதும் என்று சொல்கிறார்கள். ఒక బిడ్డ ఉంటేనే చాలు ஒன்று போதும் என்கிறார்கள். அப்படிதான் 3 అంటే ముగ్గురు అవుతారు. So husband and wife are in the child, in the search in my name, I will be there. ஆகவே புருஷனும் மனைவியும் My presence will be there. அவர் ஒருவனப்பட்டு கூடியிருந்தால் நான் அங்கே இருப்பேன் என்று சொல்கிறேன். అలా భర్త భార్య వాళ్ళ బిడ్డ ముగ్గురు కలిసి ప్రార్థన చేస్తే నా సన్నిధి ఉంటుందని చెప్పబడలేదు కానీ నేనే ఉంటానని చెప్తున్నాను. So every bride member 3 people get together. ஆகவே மனையாட்டி அங்கத்தினாலே 3 பேர் ஒன்று கூடி வந்தால் వధువు అంగంలో ముగ్గురు ఒకటిగా కలిసి ఉంటే Who know his name. அவருடைய நாமத்தை அறிந்தவர்கள் கூடி வந்தால் అతని పేరు తెలుసుకున్న వాళ్ళు అలా కూడుకుంటే In his name, அவருடைய நாமத்திலே అతని నామమున you can call the presence of that great Lord in your midst. அந்த மகத்தான அந்த கர்த்தருடைய பிரசனத்தை உங்களுடைய மத்தியில் அவரே, you can see him. அவரையே நேரடியாக காணலாம். ఆ మహత్తరమైన ప్రభువునే మీ మధ్యన మీరు చూడొచ్చు. Is he such a king? அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜாவா? అతను అటువంటి దేవుడు He రాజా. can show himself for 300 people at the same time. 300 பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் தன்னை அவர் காண்பிக்க முடியும். 300 మందికి ఒకేసారి తను చూపించుకోగలడు. He is so rich like that. அவர் அந்த விதமாக ஐஸ்வர்யவனாக இருக்கிறார். అసలు ఆ విధంగా ఐశ్వర్యంతో Today any king cannot show his presence to more than a sweet number of people. எந்த ராஜாவும் இன்றைக்கு ஒரு சிறு கூட்டத்தில் உள்ள ஆட்களை தவிர வேறு யாருக்கும் தன்னுடைய பிரசனத்தை காண்பிக்க முடியாது. ఏ రాజు కానీ తను కొంతమందికి చూపించుకోగలడు. So that rich person is like that. அவர் அந்த ஐஸ்வர்யவான் எப்படி இருக்கிறார்? కానీ ఐశ్వర్యంతో ఇలా ఉన్నాడు. So he gives a parable of the kingdom of heaven. அவர் பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி ஒரு உவமையை தருகிறார். కాబట్టి పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి ఉపమానం చెప్తున్నాడు. And that rich person is a king. அந்த ஐஸ்வர்யவான் ஒரு ராஜாவா இருக்கிறார். ఐశ్వర్యంతో ఒక రాజుగా ఉన్నాడు. He is like under a certain king which would take account of his servants. ஆகவே அவன் தன்னுடைய வேலைக்காரர்களுடைய கணக்குகளை பார்க்கிற ராஜாவுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். తన దాసుల లెక్క చూస్తున్న రాజుగా ఇక్కడ చెప్పబడ్డాడు. You must understand this king suddenly comes and takes the account of all the servants. இந்த ராஜா திடீர்ந்து வந்து தன்னுடைய வேலைக்காரர்களுடைய கணக்குகளை பார்க்கிறார். ఈ రాజు ఉన్నట్టు వచ్చి ఆ దాసుల లెక్కలన్నీ చూస్తున్నాడు. வேலைக்கார கணக்குல பார்க்கறான்னு ஏன் சொல்றேன்னா ఆ దాసులు ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే பிள்ளைகள் சொல்லுவோம் எங்க அப்பாட்ட நான் கணக்கு எப்படி கொடுக்கணும். I can't give an account to my parents. பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க பெற்றோருக்கு நான் எப்படி கணக்கு கொடுப்போம். పిల్లలు చెప్తారు తల్లిదండ్రులకి ఇలా లెక్క అప్పచెప్పాలని. But even the servants is taking account. ஆனால் வேலைக்காரருடைய கணக்கை அவர் எடுக்கிறார். కానీ దాసుల దగ్గర కూడా లెక్క చూస్తున్నాడు. Because they are all full-time servants. ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லாரும் முழு ஊழியக்காரர். వాళ్ళంతా పూర్తి సేవకులు. And he is taking account of them. அவர்களுடைய கணக்குகளை அவர் பார்க்கிறார். వాళ్ళ లెక్క చూస్తున్నాడు. When he began to take the account, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. அவர் கணக்கு பார்க்க தொடங்கிய போது 10,000 தாலந்து கடன் பட்டவன் ஒருவனை அவருக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள். లెక్క చూస్తున్నప్పుడు ఒక 10,000 తలాంతులు అప్పున్నవాడు వస్తున్నాడు అక్కడ. They brought the account and showed that one fellow still owes 10,000 talents. Will not pay the money. ஒரு வேலைக்காரர் 10,000 தாலந்து கடன் பட்டு அதை இன்னும் திரும்ப கொடுக்கவில்லை என்று இந்த கணக்கை கொண்டு வந்தார்கள். ఒక సేవకుడు 10,000 తలాంతులు అప్పు తీసుకుని ఇంకా తిరిగి ఇవ్వలేదని చూపెడుతున్నాడు. Everybody who commits karma and all kinds of sins, they are debtors to God. கர்மம் செய்பவர்களும் எல்லா விதமான பாவம் செய்பவர்களும் தேவனுக்கு கடன் பட்டவர்கள். కర్మ చేసేవాళ్ళు ఇతరుల పాపాలు చేసే వాళ్ళందరూ కూడా దేవునికి అప్పున్న వాళ్ళు. It's an easy religion when people say, where's God, man? No account there. You can do anything. God will never take care. You can commit any kind of sin. There's nobody questioning you. கடவுள் எங்கே இருக்கிறார்? நாம் என்னவும் செய்து கொள்ளலாம், அதை கேட்க யார் இருக்கிறார்கள் என்று சிலர் கேட்கலாம். కొంతమంది అంటుంటారు దేవుడు ఎక్కడున్నాడో మీకు ఇష్టమైంది మీరు చేసుకోవచ్చని తేలికైన మతాన్ని ప్రచారం చేస్తుంటారు. You can't tell that to a Mohammedan. ஒரு முகமதியனுக்கு இங்கு அவ்வாறு கூற முடியாது. కానీ ఒక మహమ్మదీయుడికి అలా చెప్పలేరు. அல்லாஹ் தீர்ப்பு நாளின் நாயகன். தீர்ப்பு நாளின் நாயகன். తీర్పు తీర్చే రోజుకు నాయకుడు. What is நாயகன்? புருஷன். தீர்ப்பு நாளின் புருஷன். தீர்ப்பு நாளின் புருஷன். తీర్పు దినము భర్త. He will even question you. அவர் உங்களையும் கேள்வி கேட்பார். అతను మిమ్మల్ని కూడా ప్రశ్నిస్తాడు. So they are always walking in the fear of the judgment. ஆகவே அந்த நியாயத்தின் பயத்திலே அவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఆ న్యాయ తీర్పు భయంలోనే వాళ్ళు నడుస్తుంటారు. So if you love God, you must have the fear of God. ஆகவே நீங்கள் கடவுள் மேல் அன்பு கொண்டால் அவருடைய பயத்தை நீங்கள் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். మీరు దేవుని నిజంగా ప్రేమిస్తే ఆయన గురించిన భయం ఇలా ఉండాలి. But in so much that you not to pay.
அது கடனை தீர்க்க அவனுக்கு நிர்வாகம் இல்லாதபடியால் అతను లెక్క తీసుకోలేకపోతున్నాడు కాబట్టి This God commanded him to be sold. அவனுடைய ஆண்டவர் அவனையும் அவன் மட்டும் இல்லை, அவன் கடனுக்கு யாரு? అతని అప్పు కోసం ఎవరైనా నమ్మాలని చెప్తున్నాడు. Wife and children. அவன் பெண்ஜாதி பிள்ளைகளையும் All that he had. அவனுக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் விற்று భార్యను పిల్లలను మనకు కలిగి యావత్తు నమ్మి To pay the money. கடனை தீர்க்கும்படி கட்டளையிட்டான். అప్పు తీర్చాలని ఆజ్ఞాపించిన Then the Lord of that servant, அவருக்கு இப்போ என்ன இருக்குது? அந்த ஊழியக்காரன் అప్పుడు ఆ రాజుడు He's a very rich man in mercy. இந்த Hallelujah. இந்த இறக்கத்திலும் ஐஸ்வர்யமா இருக்கிறார். மேலே ஐஸ்வர்யமோ இறக்கத்திலே ஐஸ்வர்யப்பா. ఆ పైన ఐశ్వర్యవంతుడు, కృపలో చూపడంలో కూడా ఐశ్వర్యవంతుడు. He shows he must pay the account of 25 in the mouth. தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளாம் வச்சு பணத்தை கொடுத்து சொல்லுகிறார். భార్య పిల్లలు నమ్మి డబ్బేమని ఊరికి నోటి మాటగా చెప్తున్నాడు. So he looks at them. அவர் பார்த்து వాళ్ళని చూసి Looks at the kids. அந்த பிள்ளைகளையும் பார்க்கிறார். ఆ పిల్లల్ని చూస్తున్నాడు. Sees his wife. மனைவியும் பார்க்கிறார். భార్యను చూస్తున్నాడు. Moved with compassion. அவர் மனமிறங்கி కనికరపడుతున్నాడు. He gets, how many rich people have that compassion powers? அந்த மனதிறக்கமானது எத்தனை ஐஸ்வர்யவான்கள் இருக்க முடியும்? అటువంటి హృదయ కనికరం ఎంతమంది ఐశ్వర్యవంతులకు ఉంటుంది? கல்லுல நார் உரிப்பாங்க. ஐஸ்வர்யவான்கள் கல்லில நார் உரிப்பார்கள். రాత్రుల నుంచి కూడా పీచు చేయాలనుకుంటారు. But this king, இந்த ராஜா, ఈ రాజు, he is the richest king of the universe. இந்த அந்த சராசரத்திலே மிகவும் ஐஸ்வர்யவானாகிய ராஜா. ప్రపంచంలో చాలా గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడు. But he has a big stomach of bowels of mercy. அவருக்கு உள்ளத்திலும் அதிகமான இறக்கம் இருந்தது. కానీ ఆయన హృదయం కనికరంతో నిండింది. That makes him not only rich but great. அவரை ஐஸ்வர்யவானாக மாத்திரமல்ல மகத்தானவராக ஆக்குகிறது. అది అతను ఐశ్వర్యవంతుడు మాత్రం కాదని గొప్పవాడుగానే చేస్తుంది. Then why he got that forgiveness? ஏன் அந்த மன்னிப்பு பெற்றான்? ఆ క్షమించడం ఎందుకు? All these days he thought him only as a king. இவ்வளவு நாட்களும் அவன் அந்த ஆளை ஒரு ராஜா மாத்திரம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். ఇన్ని రోజులు అతను రాజుగానే అనుకున్నాడు. When he lost everything, எல்லாவற்றையும் இழந்த பொழுது సమస్తాన్ని and came to the last minute of selling his wife and children and everything, all that he had. கடைசி நேரத்தில் தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளை தனக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் விற்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்த பொழுது, భార్య పిల్లలు సమస్తాన్ని అమ్మాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు He lost everything. அவன் எல்லாத்தையும் இழந்து விட்டான். సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు By law. சட்டப்படி. చట్ట ప్రకారం. Then அதன் பின்னர் ఆ తర్వాత he gets a revelation about the king. அந்த ராஜாவை குறித்த வெளிப்பாடு அவனுக்கு கிடைக்கிறது. ఆ రాజు గురించిన ప్రత్యక్షత అతనికి వస్తా ఉంది. What does he say? என்ன சொல்லுகிறான்? ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? The servant therefore fell down and worshipped him. அந்த ஊழியக்காரன் தாழ விழுந்து வணங்கி, He found him as a god, not as a king. Hallelujah! అతను ఎదుట సాగిన That is how you get the forgiveness. அவரை கடவுளாக காணுகிறார். அங்குதான் அவனுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கிறது. దేవుడిగా మృక్కినప్పుడే క్షమాపణ దొరుకుతుంది. He told, worshipped him saying, Lord, தாழ விழுந்து வணங்கி, otherwise Saturday. ஆண்டவனே தாவீது குமாரனே, అక్కడ సాగిలపడి దావీదు కుమారుడు అంటున్నాడు. And he told him, have patience with me. என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும், నా ఎడల ఓర్చుకొనుము, And I will fill them all. எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்து எங்களுக்கு கொடுத்தோம். కానీ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాడు? Already he lost his wife and children by the command. இந்த ராஜாவுடைய கட்டளைப்படி அவன் தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளை ஏற்கனவே இழந்த விதமாக தான் ஆகிட்டது. రాజు ఆజ్ఞ ప్రకారం భార్య పిల్లలు కూడా పోగొట్టుకున్నాడు. அவன் என்ன சொல்றான்? அவன் என்ன சொல்கிறான்? When he got the revelation, அந்த வெளிப்பாடு அவனுக்கு வந்த பொழுது, ఆ ప్రత్యక్షత వచ్చినప్పుడు I pay the all because I am the wife of the king. நான் இந்த ராஜாவுக்கு மனையாட்டியா இருக்கிறதுனால நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கேன்னு சொல்கிறான். ఆ రాజుకు Because his riches are there, from that I pay. அவர் மிகவும் ஐஸ்வர்யவான், அதிலிருந்து நான் கொடுத்திருப்பேன். I pay the all. ఆయన సమస్త ఐశ్వర్యాలు ఉంది, అది నాకు సొంతం కాబట్టి అందులో నుంచి నేను ఇస్తానని చెప్తున్నాడు. That still moved his stomach. அது அந்த எஜமானனுடைய உள்ளத்தை இன்னும் கனிய வைத்தது. ఇది యజమాని హృదయాన్ని కనికరించ నింపుతా ఉంది. First of all, முதலாவதாக మొదటిదిగా when he said that, அதை சொன்னவுடன் అది చెప్పిన వెంటనే the Lord moved his compassion and him and forgave him and that day. அந்த ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவன் மனதிறங்கி அவனை விடுதலை பண்ணி கடனை அவனுக்கு மன்னித்து விட்டான். ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరపడి వారిని విడిచిపెట్టి వారిని అప్పు క్షమించడం. This happened in heaven. இது பரலோகத்தில் நடந்தது. ఇది పరలోకంలో జరిగింది. Then this will come to the earth. அதன் பிற்பாடு பூமிக்கு வருகிறார்கள். అతని తర్వాత ఇతను భూమికి వస్తున్నాడు. And then he comes here, he got a debtor in the earth. அவர் பூமியில இவருக்கு ஒரு கடனாளி இருக்கிறான். ఇతనికి భూమి మీద తన దగ్గర అప్పు తీసుకున్నవాడు ఉన్నాడు. எத்தனை வெள்ளி? 100 pence. 100 வெள்ளி பணம் கடன் பட்டிருந்தான். 100 దేనారములు. Not even 1 talent. 1000
10,000 talents he forgave. 10,000 தாளந்துகள் மன்னித்து விட்டான். 10,000 తలాంతులు క్షమించబడ్డాడు. Now this was jumped on that man. He laid his hands on him. இவன் தன் உடற்பேலைக்கார ஒருவனை கண்டு அவனை பிடித்து వాని గొంతు పట్టుకొని and put hands on the throat. தொண்டையை நெரித்து గొంతు పట్టుకొని தொண்டையை நெரித்து கொல்ல போறான், உயிர் வாங்க போறான். ప్రాణం తీయాలని చూస్తున్నాడు. நீ பட்ட கடனை எனக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும்டா. நீ பட்ட இந்த 100 காசு கொடுத்து தீர்க்க வேண்டும். నువ్వు వచ్చి అనేది You must pay them all. நீ எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னான். నువ్వు సంస్థాన్ని ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు. And his fellow servant fell down at his feet. அப்பொழுது அவனுடைய உடன் வேலைக்காரன் அவன் காலிலே விழுந்து తోడి దాసుకు సాగిలపడి besought him saying, வேண்டிக் கொண்டான், నా ఎడల ఓర్చుకోవడము. he is a believer also who believes on the mercy of God. அந்த இவனுக்கு கடன் பட்டவன் கூட அவன் ஒரு விசுவாசி, அவனும் இறக்கத்தில் விசுவாசம் வைத்திருக்கிறான். ఇతను ఒక విశ్వాస కనికరం మీద విశ్వాసం ఉంచుకున్నాడు. I'll pay thee all. நானும் தருவேன் அந்த 100 காசு எப்படியாவது தந்துருவேன். இந்த ஆண்டு திரும்ப உள்ளவர். நானும் 100 பணத்தை எல்லாவற்றையும் கொடுத்து இருக்கேன். என்னுடைய ஆண்டு திரும்ப சொல்கிறான். నా ప్రభు కృపామయుడు కాబట్టి నేను చెల్లిస్తానని చెప్తున్నాడు. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, have patience with you, I'll pay thee all. And he would not. அவனும் சம்மதியாமல் போய் But then they cast him into prison till he should pay the debt. அவன் பட்ட கடனை கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் அவனை காவல் போடுவித்தான். అచ్చుని చెల్లించే వరకు వాడిని చెరసాల్లో వేయించాను. ఎందుకు? Not only that he borrowed the money, but his written records for that. So he was put in prison. அது மாத்திரம் அவன் கடன் அவனுக்கு அந்த கடனுக்கு அடிப்படையான அத்தாட்சி இருந்தபடினாலே அவனை சிறைச்சாலையில் போடுவித்தான். కాబట్టి చెరలో వేయాలని చూస్తాడు. Forgetting that the king must have destroyed all the files. அவன் மறந்து விட்டான் தன்னுடைய ఫైల్கள் எல்லாம் அந்த ராஜா அழித்து போட்டு போறாரு. తన దస్తావేజులంతా కూడా రాజు తీసేసి ఉంటాడని అనుకున్నాడు. But when the fellow did not forgive, இவன் அவர் தன்னுடைய உடனடிக்காரனுக்கு மன்னிக்காத பொழுது తన దాసు ఇతను క్షమించలేకపోయినప్పుడు his fellow servants saw what he had done. They were very sorry and came and told unto their Lord all that he had done. நடந்ததை அவருடைய உடன்படிக்கையார் கண்டு மிகவும் துக்கப்பட்டு ஆண்டவரிடத்தில் வந்து நடந்ததெல்லாம் அறிவித்தார்கள். వారి తోడి దాసులు జరిగినది చూసి మిక్కిలి దుఃఖపడి వచ్చి జరిగినదంతా తమ యజమానునికి వివరంగా తెలిపి Then his Lord, அப்பொழுது அவனுடைய ஆண்டவன் అప్పుడు వారి యజమానుడు after they had called him and said unto him, oh the wicked servant, now he has become wicked. சொல்லாத ஊழியக்காரனே, చెడ్డ దాసుగా I forgive thee all the debt because of Israel's plea. நீ என்னை வேண்டிக் கொண்டபடியால் அந்த கடன் முழுவதையும் உனக்கு மன்னித்து விட்டேன். నీవు నన్ను వేడుకుంటే కనుక నీ అప్పంతా క్షమిస్తుని Should not I have compassion unto your fellow servant even as I had on thee? நான் உனக்கு இறங்கினது போல நீயும் உன் உடன்படிக்கையாரனுக்கு இறக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారం నీవు నీ తోటి దాసుని కరుణింపవలసి ఉండను కదా. So he had to pay all his debt back. ஆகவே தன்னுடைய கடனை எல்லாம் தீர்க்க வேண்டியதாயிற்று. అందువల్ల అచ్చినది తిరిగి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. So likewise my heavenly Father do also unto you, from if you do not forgive from your heart everyone his brother that trespasses. நீங்களும் அவனவன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமல் போனார் என் பரமபிதா உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார். మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకంగా క్షమింపని ఎడల నా పరలోక తండ్రి ఆ ప్రకారమే మీ ఎడల చేయను. So in this world we are indebted to so many people. இந்த உலகத்திலே நாம் அநேகருக்கு கடன் பட்டுக்கிறோம். ఈ లోకంలో మనం చాలా మందికి అప్పుబడున్నాం. And they can't pay us. அவர்கள் நமக்கு கடனை கொடுத்து கேட்க முடியவில்லை. వాళ్ళు మనం తిరిగి ఇవ్వలేరు. But in Adi belief in know the secret how thousands of 10,000 talents of sin he forgave you. ஆதி பலியிலே உங்களுடைய 10,000 தாளந்து பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்ட நீங்கள் அறிந்து இருப்பீர்கள். ఆది బలిలో మన 10,000 తలాంతుల పాపలంతా క్షమింపబడిందని మీరు అనుకున్నట్లయితే There are other brethren with you here in this world. You must be forgiving them. இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு இருக்கிற மற்ற சகோதரர்களை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். ఈ లోకంలో మీ ఇతర సహోదరులు మీరు క్షమించాలి. Because that is only the children of God. ஆகவே You need not, it is the people, the serpent seed is different. சர்ப்பத்திற்கு வித்தியாசம். సర్ప సంతానం వేరే. You can't change them. அவர்களை நீங்கள் மாற்ற முடியாது. వాళ్ళని మీరు మార్చలేరు. But everybody who knows the mercy of God, தேவனுடைய இரக்கங்களை அறிந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் దేవుని కనికరాన్ని తెలుసుకున్న ప్రతి they need our compassion also as God has compassion on us. தேவன் நம்மை இரக்கம் காட்டினது போல அவர்களுக்கு நம்முடைய இரக்கம் தேவைப்படுகிறது. దేవుడు మనల్ని కరుణించిన విధంగా మన కనికరం వాళ్ళకి అవసరంగా ఉంది. So like that, அதே விதமாக God clearly says, தேவன் திட்டவட்டமாக கூறுகிறார், దేవుడు స్పష్టంగా we చెప్తున్నాడు, must love our brothers. நீங்கள் நாம் நம்முடைய சகோதரர்களில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்கிறார். మనం మన సహోదరుల మీద ప్రేమించాలి. Brothers are the people who keep the word of God. சகோதரர்கள் தேவனுடைய வசனத்தை கைக்கொள்கிறவர்கள். సహోదరులు అంటే దేవుని
వాక్యంలో నడిచేవారు. When people don't live according to the standard of the word of God, they are not our brothers. கர்த்தருடைய வார்த்தையின் தரத்தின்படி வாழ்க்கை நடத்தாதவர்கள் நமக்கு சகோதரர்கள் அல்ல. దేవుని వాక్య స్థాయిలో నడవని వారు మన సహోదరులు కాదు. They are wicked people. அவர்கள் துன்மார்க்கர். They are not righteous people. அவர்கள் நீதியுள்ளவர்கள் அல்ல. They think that they are righteous or holy people. அவர்கள் தங்களை பரிசுத்தவான்கள் என்று எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். వారు తమను పరిశుద్ధులని అనుకుంటారు. But among righteous people, நீதியுள்ள மக்களுக்குள்ளே కానీ నీతిమంతుల మధ్య they must be knit together in love. அவர்கள் அன்பிலே ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். వాళ్ళ ప్రేమలో ఒకటిగా ఐక్యపడి ఉండాలి. Otherwise you have no chance in this great life. இல்லாவிட்டால் இந்த மகத்தான ஜீவியத்திலே உங்களுக்கு தருணமே கிடையாது. లేకుంటే ఈ మహత్తర జీవితంలో మీకు తరుణం ఉండదు. We fight for a small matter. நாம் சிறு சிறு காரியங்களில் சண்டையிடுகிறோம். మన చిన్న చిన్న వాటి దెబ్బలాడుకుంటాం. But anybody who believes this message, இந்த செய்தியை விசுவாசிக்கிற எவரும், కానీ ఈ సందేశం నమ్మిన వాళ్ళు whether he is a Muslim or a Christian or a Hindu or no God, முஸ்லிமோ கிறிஸ்தவனோ இந்துவாக இருந்தாலும் அல்லது நாத்தியனாக இருந்தாலும், హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ క్రైస్తవుడు కానీ నాస్తికుడు when కానీ he comes to the faith on this message, இந்த செய்தி விசுவாசத்தில் வரும்பொழுது ఈ సందేశం యొక్క విశ్వాసంలో వచ్చినప్పుడు to get the treasure of God, அந்த தேவனுடைய ஐஸ்வர்யத்தை பொக்கிஷத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ఆ దేవుని యొక్క ధనాన్ని పొందుకోవడానికి you must be knit together in love among your brethren. உங்களுடைய சகோதரனோட நீங்கள் அந்த அன்பிலே இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ఆ సోదరుల ప్రేమతో మీరు ఐక్యపడి ఉండాలి. If you turn to 1 John, 1 யோவான் 1 యోహాను 5th chapter, 5వ அதிகாரம், 5వ అధ్యాయం, there you can find out. அதில் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம். అక్కడ మీరు కనుగొనొచ్చు. 1 John 1st chapter. 1 யோவான் 1వ அதிகாரம், 1 యోహాను 1వ అధ్యాయం, 5th chapter, 1st verse. 5వ அதிகாரம் 1వ வசனம். 5వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him, that loveth him also that is begotten of him. இயேசுவானவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறார். பிறப்பித்தவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிற எவனும் அவரால் பிறப்பிக்கப்பட்டவரிடத்திலும் அன்பு கூறுகிறான். యేసే క్రీస్తు అన్నది నమ్ము ప్రతివాడును దేవుని మూలంగా పుట్టి ఉన్నాడు. పుట్టించిన వారిని ప్రేమించి ప్రతివాడును ఆయన మూలంగా పుట్టిన వారిని ప్రేమించును. By this we know that we love the children of God, not children of the devil. When we love God and keep His commandments. நாம் தேவனுக்கு அன்பு கூறுவது நதி. అక్కడ నది ఉంది. Behind the army is coming, the Pharaoh's army. பின்னாலே பார்வோனின் சேனை வந்தது. వెనకాల ఫరో సైన్యం వస్తా ఉంది. They are crying. அவர்கள் அழுகிறார்கள். వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు. Then the Lord tells them, be still and know that I am the Lord. அப்பொழுது கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ அமர்ந்திருந்து நாளை தேவனுக்கு அறிந்து கொள். నిలకడగా ఉండి నేనే దేవుడిని తెలుసుకోండి. There is no crossing, no river crossing, no army behind, and now they be still and know the God who can be still at that time. கடந்து செல்ல முடியவில்லை, பின்னாலே ஒரு சேனை இருக்கிறது. இப்பொழுது அமர்ந்திருந்து நான் தேவனுக்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்றால் அர்த்தம் என்ன? ఆ సముద్రం దాటానికి దాటలేదు, వెనకాలేమో సైన్యం ఉంది, కానీ నేను నిలకడగా ఉండి నన్ను నమ్మండి ఎలా నమ్మడం? They would have told who is this Moses the fool. But now we are protecting God was rain from thunder or lightning, but he said be still. அவர் சொல்லியிருப்பார்கள், மோசே மூட அவர் ஏதாவது இடி முழக்கமாவது மின்னலாவது கொண்டு வந்து இந்த நேரத்தில் நம்மை காப்பாற்றி இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது மோசே அமர்ந்து சொல்கிறாரு. మోషే ఒక పిచ్చివాడు ఉరుములు మెరుపులు తీసుకొని వచ్చి మనల్ని కాపాడాలి, కానీ నిలకడగా ఉండమంటే ఎలాగని అనుకుని ఉంటారు. Now he is not ready to beat the river. He said, send your rod. இப்பொழுது அந்த நதி அடி என்று சொல்லவில்லை, அந்த கோலை நீட்டு சொல்கிறார். అక్కడ నదిని కొట్టమని చెప్పలేదు, కానీ కర్రను చాపమంటున్నాడు. He did that also. அதையும் அவன் செய்தான். దాన్ని అతను They చేశాడు. were divided. அந்த நதி பிளந்தது. ఆ నది 2 పాయలు అయింది. Then at last, கடைசியாக చివరిలో this great man, இந்த மகத்தான ஆள் ఈ గొప్ప మనిషి did a small disobedience. அவன் ஒரு சிறு கீழ்ப்படியாமை செய்து விட்டான். చిన్న అవిధేయత. ஏன்? ఎందుకు? All his officers are there. அவனுடைய அதிகாரிகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். అతను అధికారులందరూ He has ఉన్నారు. become a big man. அவன் பெரிய ஆளாகிவிட்டான். అతను గొప్పవాడైపోయాడు. Everybody respecting him. எல்லாரும் அவனுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். అందరూ మర్యాద చెప్తున్నారు. Now he is telling, இப்பொழுது சொல்லுகிறான், ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు, உன்னுடைய கோலை எடுக்காதே, கம்பு எடுக்காதே, నీ కర్రను తీసుకోవచ్చు, I stand on top of the rock. நான் அந்த கற்பாறை உச்சியில நான் இருப்பேன். ఆ బండ మీద నేను నిలుస్తాను, You talk to the rock. நீ அந்த கர்மனையோடு பேசு. నువ్వు ఆ బండతో మాట్లాడు. ஐயோ தெய்வமே, நான் எப்படி இந்த பாறைகிட்டமே பேசுறேன், உயிர் இருக்கா? நான் எப்படி இந்த பாறை கிடையாது. ఆ బండలో ఎటువంటి ప్రాణం లేదు కదా, దాంతో ఎలా మాట్లాడతాను ప్రభా? Now they will think that I am a nutloose fellow. இப்பொழுது நிச்சயமாவே பைத்தியக்காரன் சொல்வார்களே. ఇప్పుడు నిజంగా నన్ను పిచ్చివాడు అనుకుంటారు. So he went there. அவன் போனான். కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళాడు. அது நான் சொன்னேன், இங்க வந்து உங்களுக்கு தண்ணி வேணுமாடா? உங்களுக்கு தண்ணி வேணுமாடா? మీకు నీళ్లు కావాలా? Then God got very angry. கடவுளுக்கு கோபம் வந்தது. దేవుడికి చాలా కోపం వచ్చింది. கோபத்தை உண்டாக்குறதெல்லாம் உள்ள வைத்தான். கோபத்தை உண்டாக்குறதெல்லாம் அவன் உள்ளே போய்விட்டான். కోపం రేపిన వాళ్ళందరూ లోపలికి వెళ్ళారు. You fellow, you can't go. நீ போக முடியாது, நீ
இங்கே மறிக்க வேண்டும். కానీ మోషేతో మాత్రం నువ్వు ఇక్కడే ఉండి చనిపోవని చెప్పాడు. நான் இங்க இருந்து பார்க்கட்டுமா ஆண்டவரே? நான் இங்க இருந்து பார்க்கட்டுமா ஆண்டவரே? ఇక్కడ నుంచి కనీసం చూడనా? That is why he said, if you don't accept your born again, you cannot see the kingdom of God. நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண முடியாது. మీరు తిరిగి జన్మించుకుంటే దేవుని రాజ్యం చూడలేరు. கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். దేవుని రాజ్యాన్ని చూడాలంటే మీలో విధేయత ఉండాలి. Except the born of the water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God. நீங்கள் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது. నీళ్ళ వల్ల ఆత్మను జన్మించుకుంటే మీరు దేవుని రాజ్యం ప్రవేశించలేరు. Many people have not seen the kingdom also. அநேகர் இந்த ராஜ்யத்தை பார்த்ததும் கிடையாது. చాలా మంది రాజ్యాన్ని చూడని కూడా చూడలేదు. So they only believe in nothing else. ஆகவே அவர்கள் kingdom of God is deeper inside. ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் இன்னும் ஆழமான காரியம். దేవుని రాజ్యం ఇంకా లోతుగా ఉంది. And that thing to enter there, to see that first of all you must be born again. முதலாவது அதில் பிரவேசிப்பதற்கு நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும். దాంట్లో ప్రవేశించి చూడాలంటే మీరు తిరిగి జన్మించాలి. Then you must be born of water and the spirit. ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் அப்புறம் பிறக்க வேண்டும். ఆ తర్వాత నీళ్ళ వల్ల ఆత్మ వల్ల జన్మించాలి. Full of joy. அப்பொழுது நீங்கள் சந்தோஷமாக நிறைந்திருப்பீர்கள். అప్పుడు మీరు సంతోషంతో నింపబడతారు. In 1943 1943 ஆண்டிலே 1943 I was in the jungles of Ceylon. நான் இலங்கையில் உள்ள காடுகளில் இருந்தேன். శ్రీలంక అరణ్యంలో ఉన్నాను. I was a yogi then. அப்பொழுது நான் யோகாபியாசம் செய்து கொண்டிருந்தேன். అప్పుడు నేను యోగిలా ఉన్నాను. With a beard and saffron robe and meditating on a deer skin. தாடி வளர்த்துக் கொண்டு காவி வஸ்திரம் தரித்துக் கொண்டு ஒரு மான் தோலில் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். గడ్డం పెంచుకొని కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకొని జింక చర్మం మీద కూర్చొని ఉండేవాడిని. And I wanted to be a brahmachari. நான் ஒரு பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறேன். బ్రహ్మచారిగా ఉండాలని అనుకున్నాను. But I didn't want to make any covenant. நான் அப்படி எந்த விதமான வாசம் படுத்தவில்லை. నేను ఎటువంటి ప్రమాణం చేయలేదు. At that time, அந்த நேரத்திலே ఆ సమయంలో that great light entered into my life. அந்த மகத்தான ஒளி என்னுடைய வாழ்க்கையில பிரவேசித்தது. ఆ మాత్రమైన వెలుగు నా జీవితంలో So ప్రవేశించింది. from that time I want every people in my country and all over the world to get that light. அந்த நாளிலிருந்து நான் என்னுடைய நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் அந்த ஒளியை பெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ఆ రోజు నుంచి నా దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నా వెలుగు పొందుకోవాలని Not అనుకుంటున్నాను. only Christians but all the people living in this world. கிறிஸ்துவர் மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்தில் வசிக்கிற எல்லா மக்களும். క్రైస్తవులు మాత్రం కాదు కానీ ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ. So that light, அந்த ஒளி, కాబట్టి ఆ వెలుగు it is the light that lightens every man in this world. இந்த உலகத்தில் எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற அந்த ஒளி. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రకాశింపజేసే వెలుగుది. Don't look at me, you will stumble. நீங்கள் என்னை பார்த்திருந்தால் நீங்கள் இடறி போவீர்கள். నన్ను చూసినట్లయితే తొట్టు పడతారు. Look at the light, you won't stumble. அந்த ஒளியை நீங்கள் பார்த்திருந்தால் நீங்கள் இடற மாட்டீர்கள். ఆ వెలుగును చూసినట్లయితే మీరు తొట్టు పడరు. You stumble and then you blame me. Don't blame me because I'm meant for blame. Only as a stumbling block. நீங்கள் இடறி கொண்டே போவீர்கள், என்னை குற்றம் சொல்வீர்கள், ஆனால் நான் இடறுவதற்கு அழைக்கப்படுவீர்கள். మీరు తొట్టు పడుతూ నా మీద You இடற வேண்டும் என்று சொல்லிதான் வைத்திருக்கிறேன். కానీ మీరు తొట్టు పడాలని నేను అడ్డరాయిగా ఉన్నాను. ஏன்? You have to look up and go, not look down and go. நீங்கள் மேலே பார்த்து போக வேண்டும், கீழே பார்த்தல்ல. మీరు పైన చూస్తూ వెళ్ళాలి కానీ కింద చూస్తూ కాదు. இந்த இடர்கள் எப்படின்னா, இந்த இடர்கள் எப்படி என்றால், ఈ అడ్డరాయి ఎలాగంటే பார்த்து விசுவாசிக்கு தெரியாது, பார்க்காம விசுவாசிக்கு நல்லா தெரியும். பார்த்து விசுவாசிப்பது தெரியாது, பார்க்காமல் விசுவாசிப்பது நன்றாக தெரியும். చూసి విశ్వసించే వాళ్ళకి తెలియదు కానీ విశ్వసించే వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. He won't stumble on the stone. ஒருவன் மேலே பார்த்தால் இந்த கல்லில் நடர மாட்டான். పైన చూస్తాడంటే దీని వల్ల అడ్డుకోడు. If he looks down, அவன் கீழே பார்த்தான் కింద చూస్తాడంటే the stumbling stone you can't see because it is not for seeing and believing people. இந்த இடல் கல்லை நீங்கள் பார்க்க முடியாது, ஏனென்றால் இது கண்டு விசுவாசிப்பவர்களுக்கு மாத்திரம்தான். ఎందుకంటే ఈ అడ్డరాయిని మీరు చూడలేరు, చూసి విశ్వసించే వాళ్ళు దీన్ని చూడలేరు. Then you fall down. அதன் பிற்பாடு நீங்கள் விழுகிறீர்கள். ఆ తర్వాత మీరు పడిపోతారు. And you can't go into Canaan. நீங்கள் அதன் பிற்பாடு நீங்கள் கானானுக்கு போக முடியாது. ఆ తర్వాత కానాన్లో ప్రవేశించలేరు. Moses asked God again, can I go? மோசே மறுபடியும் ஆண்டவர் நான் போகலாமா என்று கேட்கிறான். మోషే తిరిగి నేను పోవచ్చునని అడుగుతున్నాడు. Prepare to die and look at Canaan. நீ From Mount. சாவதற்கு தயாராயிருந்து பிஸ்காவின் கொடுமுடியிலிருந்து அந்த கானானை பார்த்துக்கொள். నువ్వు చావడానికి సిద్ధపడి ఆ బిస్క చివరిలో నుంచి దాన్ని చూడమని What a pity the leader lost their life. எவ்வளவு பரிதாபமான காரியம், அந்த தலைவனே தன்னுடைய ஜீவனை எழுந்து விட்டான். ఎంత దయనీయం చూడండి, ఆ నాయకుడే తన జీవితం Man who saw God face to face by disobedience lost his life. தேவனை மோகமா கண்டவன் கீழ்ப்படியாமை நிமித்தம் தன்னுடைய விசுவாசத்தை இழந்து விட்டான். దేవుని ముఖాముఖిగా చూసిన వాడు అవిధేయతలో తన విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. There are many things in the Bible like that. அந்த விதமான அநேக காரியங்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. బైబిల్ అటువంటి చాలా కార్యాలు చెప్పబడింది. What is the great thing in Arjuna? அர்ஜுனனிலே உள்ள மகத்தான காரியம் என்ன? అర్జునులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి? First of all, he had common sense. முதலாவது அவனுக்கு சொந்த புத்தி இருந்தது. మొదటిగా అది సొంత బుద్ధి ఉంది. And it's how will I kill my brethren? என்னுடைய சகோதரரை நான் எப்படி கொல்லுவேன்? నా సోదరుని నేను ఎలా చంపుతాను? But when Krishna explained to him who they are, கிருஷ்ணர் அவர்கள் யார் என்று அவருக்கு விளக்கிப்படுத்த பொழுது, వాళ్ళు ఎవరని కృష్ణుడు విశదీకరించినప్పుడు he was willing to destroy them. அவன் அவளை அழிப்பதற்கு சித்தமாக இருந்தான். వాళ్ళని చంపడానికి
అలాగే సిద్ధపడ్డాడు. ఇందుకే ఈ రోజున everybody who doesn't trust God, கடவுள் மேல் நம்பிக்கை வைக்காத எவரும், దేవుని నమ్మని వాళ్ళందరూ, anybody who do not be on the word of God, கடவுளை வசனம் நிற்காத எவரும், దేవుని వాక్యం మీద నిలవని వాళ్ళందరూ, anybody doesn't obey the prophets, தீர்க்கதரிசிகளுக்கு கீழ்ப்படியாத எவரும், ప్రవక్తలకు లోబడని వాళ్ళు, they can't enter. அவர்கள் பிரவேசிக்கவே முடியாது. వాళ్ళు ప్రవేశించలేరు. Why faith has God kept as a standard? ஏன் விசுவாசமானது தரமாக வைக்கப்படுகிறது? ఎందుకు విశ్వాసం అనేది కొలతబద్దగా If God ఉంచబడింది? kept education as the standard, படிப்பை தேவன் ஒரு தரமாக வைத்திருப்பார் என்றால், విద్యనే కొలతబద్దగా ఉంచినట్లయితే only the educated people can enter into heaven. கல்வி அறிவுள்ளவர்கள் மாத்திரம்தான் பரலோகத்தில் பிரவேசிக்க முடியும். విద్యావంతులు మాత్రమే పరలోకంలో ప్రవేశించగలరు. Uneducated people cannot enter. படியாதவர்கள் பிரவேசிக்க முடியாது. చదువు లేని వాళ్ళు ప్రవేశించలేరు. If we kept gold as a standard, தங்கத்தை தான் தரமாக அவர் வைத்திருந்தால், బంగారునే కొలతబద్దగా ఉంచినట్లయితే only rich people can go in. ஐஸ்வர்யவர்கள் மாத்திரம்தான் பிரவேசிக்க முடியும். ఐశ్వర్యవంతులు మాత్రమే వెళ్ళగలరు. If God kept body and strength as the standard, சரீர பிரகாரமான பலத்தை தான் அவர் தரமாக வைத்திருந்தால், శరీర బలాన్ని స్థాయిగా ఉంచినట్లయితే weak people can't enter. பலகீனர்கள் பிரவேசிக்க முடியாது. బలహీనులు ప్రవేశించలేరు. If God kept only a clean body as the standard, மெலிந்தவர்கள் மாத்திரம் பிரவேசிக்க முடியும் என்று அவர் அதை தரமாக வைத்திருந்தால், సన్నని వాళ్ళు మాత్రమే ప్రవేశించగలరని స్థాయిగా strong ఉంచినట్లయితే people can't enter. பலம் உள்ளவர்கள் பிரவேசிக்க முடியாது. బలమైన వాళ్ళు If ప్రవేశించలేరు. God kept beauty as the standard, ugly people can't enter. அழகைத்தான் அவர் தகுதியாக வைத்திருந்தால், அழகில்லாதவர்கள் பிரவேசிக்க முடியாது. అందాన్ని అర్హతగా పెట్టినట్లయితే వికారంగా ఉన్నవారు పోలేరు. So the great God, rich in His mercy, He kept faith as a standard. ஆக இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிற அந்த தேவன் விசுவாசத்தை தான் தரமாக வைத்திருந்தார். కనికరంలో ఐశ్వర్యవంతుడైన దేవుడు విశ్వాసాన్ని కొలతబద్దగా ఉంచాడు. So He is the author and finisher of faith. ஆகவே அவர் தான் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமா இருக்கிறார். విశ్వాసాన్ని కొనసాగించేవాడు ముగించేవాడు అతనే. So He had to keep something a secret. அவர் ஒரு ரகசியத்தை வைக்க வேண்டியது. అతను ఒక రహస్యాన్ని దాచించాడు. It cannot be seen by you. உங்களால் பார்க்க முடியாத ரகசியமாக. మీరు దాన్ని చూడలేరు. It is not a thought, it is a substance. அது ஒரு சிந்தனை அல்ல, அது ஒரு மெய்ப்பொருள். అది ఆలోచన కాదు కానీ నిజ స్వరూపం. But it kept keeping it as a secret. அதை ரகசியமாக வைப்பதன் மூலமாக అది రహస్యంగా ఉంచినందువల్ల Use the imagination that is a thought. நீங்கள் அதை சிந்தனையாக நீங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறீர்கள். అది బట్టి ఆలోచన అని మీరు అనుకున్నారు. But you were created before the foundation of the world for only for good works. நீங்கள் உலகத்தில் அஸ்திவாரத்துள்ளதாக நற்கிரியைகளுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். లోక పునాది ముందే సత్క్రియల కోసమే మీరు If నిర్మించబడ్డారు. you are doing bad works, you are not created by Him. நீங்கள் தீய செய்கைகளை செய்தீர்கள் என்றால் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை. మీరు చెడు కార్యాలు చేసినట్లయితే ఆయన వల్ల సృష్టించబడలేదు. Ephesians 2. For we are his workmanship. No, we are all His workmanship. நாம் அவருடைய கையின் கிரியைகளாக இருக்கிறோம். Chapter 2 verse 10. This table இந்த மேஜை is the workmanship of a carpenter. ஒரு தச்சு வேலைக்காரனுடைய கையின் கிரியை. ఒక వడ్రంగి యొక్క చేతి పనిది. So you can see him here. அந்த தச்சு வேலைக்காரனை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். ఆ వడ్రంగిని ఇక్కడ చూడొచ్చు. Just imagine yourself. நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். మీ గురించి మీరు How ఆలోచించండి. your body is made. உங்கள் சரீரம் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது? శరీరం ఎలాగ నిర్మించబడింది? Every nerve, everything, it did not come like this. அந்த ஒவ்வொரு நரம்பும் எப்படி அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது? அது தானாக வந்துவிடவில்லை. ప్రతి నరము ఎలా ఏర్పరచబడింది? అది తానుగా రాలేదు. And we are living by the breath. நாம் சுவாசத்தினாலே வாழ்கிறோம். ఆ శ్వాసం వల్ల జీవిస్తున్నాం. But He says we were created in Christ Jesus before. For we are his workmanship. We are His workmanship. Created in Christ Jesus. Created in whom? ఎవరు In Christ Jesus. நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். క్రీస్తు యేసునందు సృష్టించబడ్డాం. And to good works. Unto good works, to do good works. நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்காக. సత్క్రియలు చేయుటకై Which God has before ordained. Which God before ordained. இது அவைகளில் நாம் முன்னாடி அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచాడు. That we should walk in them. That we should walk in them. நாம் அவைகளில் நடக்க வேண்டும் என்று. మనం దాంట్లో నడవాలని. So you are not supposed to walk in your own way. நீங்கள் உங்கள் சொந்த வழியில் நடக்க வேண்டும் என்று முன்னதாக ஆயத்தப்படவில்லை. నీ సొంత మార్గంలో నడవాలని ఆయన ముందుగా సిద్ధపరచలేదు. I want to become a big minister, chief minister. நான் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராக வேண்டும் என்று விரும்பினால், నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలని అనుకుంటే, I want to become a lawyer or an engineer. நான் ஒரு வழக்கறிஞராகவோ அல்லது பொறியியல் வல்லுநராக ஆக வேண்டும் என்றால், నేను ఒక లాయర్ గానో ఇంజనీర్ గానో కావాలనుకుంటే, Many people are doing that mistake. அநேகர் அந்த விதமாக தவறு செய்கிறார்கள். చాలా మంది ఇటువంటి తప్పులే I చేస్తారు. want my child for there's no hope for future. I don't know what is going to happen. Suddenly somebody dies, my husband dies. What will happen? My child will become an engineer. Everybody wants to make their children and everybody study because they have no hope. எதிர்காலத்தில் விசுவாசம் இல்லாதபடினாலே திடீர்னு யாராவது மறித்து விட்டாங்க, என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன ஆகும் என்றெல்லாம் யோசிக்கிறார்கள். ஆகினால என்னுடைய பிள்ளை இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கிறேன், அதை படிக்க வைக்கிறேன் என்று சொல்லி யோசிக்கிறார்கள். వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదు కాబట్టి ఒకవేళ భర్త చనిపోతే ఏం జరుగుతుంది నేను ఆలోచిస్తూ పిల్లల్ని ఇంజనీర్లు కన్నా పెద్ద చదువు And చదివించాలనుకుంటారు. they only work for that.
அதற்காகவே அவர்கள் கிரியை செய்கிறார்கள். దానికోసం వారు క్రియ చేస్తుంటారు. But that's not the plan of God for you. உங்களுக்காக தேவனுடைய திட்டம் அதுவல்ல. కానీ మీకోసం దేవుని యొక్క సంకల్పం అది కాదు. You have no right to plan your life. Those people are created before them. You have no right to plan your life. சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தங்களுடைய ஜீவனை திட்டம் போடுவதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை கிடையாது. ముందుగా సృష్టించబడిన వాళ్ళ జీవితాన్ని ఉద్దేశించుకునేదని వాళ్ళకి ఎటువంటి హక్కు లేదు. So when I knew this secret, இந்த ரகசியத்தை நான் அறிந்த பொழுது, ఈ రహస్యం తెలుసుకున్నప్పుడు, I said, not my will, Lord, it's your will. So I surrendered my will to Him. என்னுடைய சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தம் என்று நான் சொன்னேன். నా చిత్తం కాదు ప్రభా, నీ చిత్తమే నన్ను పూర్తిగా సమర్పించుకున్నాను. I made a foolish prayer like this. நான் இந்த விதமான ஒரு முட்டாள்தனமான ஜெபத்தை பண்ணினேன். ఇంతగా పిచ్చిగా ఒక ప్రార్థన చేశాను. எனக்கு என் சித்தம் செய்யத்தான் முடியும். ஆண்டவரே, எனக்கு என்னுடைய சித்தத்தை மாத்திரம் செய்ய முடியும். నా చిత్తాన్ని మాత్రమే నేను చేయగలను. உங்க சித்தத்தை செய்ய எனக்கு முடியவே முடியாது. உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய என்னால் முடியாது. నీ చిత్తాన్ని ఏమాత్రం చేయలేను. இந்த கையை காலை அதை உடைச்சி, என்னுடைய கையை காலையாக உடைத்து, నా కాళ్ళు చేతులు అయితే విరగొట్టి, உங்க பாதையில் நடத்தும். உங்களுடைய பாதையில் நடத்தும். నీ దారిలో నన్ను నడిపించు. நரகத்துக்கு நான் போனாலும் நீர் தான் காரணம். நரகத்துக்கு போனாலும் நீதான் பொறுப்பு. నేను నరకానికి వెళ్తే కూడా బాధ్యత ஏன் பொறுப்பு இல்ல? என்னுடைய பொறுப்பு இல்ல. నా బాధ్యత కాదు. அடுத்த வாரத்துல கால் உடைஞ்சு போச்சு. அடுத்த வாரமே கால் உடைந்தது. మరుసటి వారమే నా కాలు ఇరిగిపోయింది. பிரேயர் பண்ணிட்டு போன ஃபுட்பால் அடிச்சு கால் 2 துண்டா போயிடுச்சு. ஜெபம் பண்ணி கொண்டு போனேன். நான் ஃபுட்பால் அடித்தவுடன் கால் துண்டாகி போய்விட்டது. ఈ ప్రార్థన చేసి బంతాడాడినప్పుడు నా కాలు రెండుగా విరిగింది. Leg was hanging. They brought me to my home. என்னுடைய கால் தொங்கி கொண்டது. வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தார்கள். నా కాలు వేలాడుతా ఉంది. ఇంటికి మోసుకొచ్చారు. For my leg to pain, instead of paining, there was a great joy. என்னுடைய கால் வலித்து கொண்டது. ஆனால் என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. నా కాలేమో నొప్పి పెడతా ఉంది, నా హృదయంలో గొప్ప ఆనందం. Because my leg broke, என்னுடைய கால் உடைந்ததினாலே, నా కాలు విరిగినందువల్ల, then I knew God is hearing my prayers now. என்னுடைய ஜெபத்தை கடவுள் கேட்கிறார்னு நான் அறிந்தேன். దేవుడు నా ప్రార్థన వింటున్నాడని తెలుసుకున్నాను. மற்ற நாள் நான் சொன்னபடி இன்னைக்கு என் ஜெபத்தை கேட்டிருப்போம். ஆனால் மற்ற நாள் ஒன்று சொல்ல மாட்டேன். இன்றைக்கு என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டீர்னு சொன்னேன். ఈ రోజు నేనేం చెప్పాను కానీ ఈ రోజు నా ప్రార్థన విన్నావు అన్నాను. Hereafter not my will, your will, Lord. இது முதல் கொண்டு என்னுடைய சித்தமல்ல உங்களுடைய சித்தம் என்று சொன்னேன். ఈ రోజు నుంచి నా చిత్తం కాదు కానీ నీ చిత్తం అని From చెప్పాను. that time till now, அது முதல் இதுவரை ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు I know there's a plan of God taking me. என்னை தேவனுடைய திட்டமானது கொண்டு செல்கிறது நான் அறிந்திருக்கிறேன். దేవుని సంకల్పం నన్ను నడిపిస్తా ఉందని నాకు తెలుసు. My body is not meant for any will of anybody. It's meant for the will of God only. என்னுடைய சரீரமானது யாருடைய சித்தத்துக்காகவும் இல்ல, கடவுளுடைய சித்தத்துக்காக வைக்கப்பட்டது. నా శరీరం ఎవరి చిత్తాని కోసం కాదు కానీ దేవుని చిత్తం కోసం ఉంచబడింది. Today people may think, இன்றைக்கு மக்கள் நினைக்கலாம், ఈ రోజు జనులు అనుకోవచ్చు, what protection Brother Lawrie has and all these believers have. சகோதரர் லாரிக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது, இந்த விசுவாசிகளுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது, ఈ విశ్వాసులు కానీ సహోదరు లారీ కానీ ఎటువంటి కాపుదల ఉందని అడగచ్చు. So one day God told me, ஒரு நாள் கடவுள் என்று சொன்னார், ఒకరోజు దేవుడు నాతో చెప్పాడు, you and your believers are one mind. நீயும் உன்னுடைய விசுவாசிகளும் ஒருவராக, నీవు నీ విశ్వాసులు ఏక మనసుతో, If they are together like that, you're not fighting with each other. ஒருவரோடு சண்டை போடாமல் ஒருவராக இருந்தால், ఒకరితో ఒకరు దెబ్బలాడకుండా ఏక మనసుతో ఉన్నట్లయితే, If you are knit by love, நீங்கள் அன்பிலே பிணைக்கப்பட்டிருந்தால், మీరు ప్రేమ చేత ఐక్యపడి ఉంటే your prayers will be answered. உங்களுடைய ஜெபங்கள் கேட்கப்படும். మీ ప్రార్థనలు వినబడతాయి. Not only that, அது மாத்திரமல்ல, అది మాత్రం కాకుండా you can conquer the whole world without weapons. நீங்கள் முழு உலகத்தையும் ஆயுதம் இல்லாமலே ஜெயித்து விடலாம். లోకాన్నంతా కూడా ఆయుధాలు లేకుండానే జయించవచ్చు. So I thought, நான் நினைத்தேன், అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, I have no experience like that because I know a bullet will kill me. எனக்கு அந்த விதமான அனுபவம் கிடையாது. எனக்கு ஒரு துப்பாக்கி கொடுத்து என்னை கொல்ல முடியும். నాకు అటువంటి అనుభవం లేదు, తుపాకీ ఉండి నన్ను చంపేస్తుంది So అనుకున్నాను. one day I was in the town. ஒரு நாள் நான் டவுன்ல இருந்தேன். ఒకరోజు నేను టౌన్ లో ఉన్నాను. One man was giving me a sherbet. ஒரு மனுஷன் ஒரு சர்பத்தை எனக்கு கொடுத்தான். ఒక మనిషి షర్బత్ ఇచ్చాడు. I said, put nice lime and this thing. நல்ல எலுமிச்சம்பழம் சாறு போடுன்னு சொன்னேன். మంచిగా నిమ్మకాయ రసం వేయమన్నాను. So when I put it, I brought it to my mouth. என்னுடைய வாயை கிட்டே கொண்டு வந்த பொழுது నా నోటి దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు There was a big noise, chop, திடீர்னு சட்டப்பட்டு சத்தம் கேட்டது. ఉన్నట్టుండి గొప్పగా and the bottom broke and all sherbet went away. அந்த கண்ணாடி டம்ளர் உள்ள அந்த அடிபாகமானது உடைந்து விட்டது. அந்த சர்பத்தெல்லாம் கொட்டி விட்டது. అడుగు భాగం పగిలిపోయి ఆ షర్బత్ అంతా కింద పోయింది. And the Lord told, they put poison in that, that's why I broke the bottle. கடவுள் சொன்னார், அவர்கள் போட்டு கொடுத்தார்கள், ஆகினால் தான் நான் அந்த கண்ணாடியை உடைத்து விட்டேன்னு சொன்னார். అందులో విషయం కలిపారు కాబట్టి ఆ గ్లాస్ ని పాల్గొట్టారని దేవుడు చెప్పాడు. Then I heard two people say, எப்படி உடைஞ்சிருக்கும்? அப்பொழுது ரெண்டு பேர் பேசினார்கள், அது எப்படி உடைந்திருக்கும்? అప్పుడు ఇద్దరు అక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నారు అది ఎలా పగిలిందని. அவன்கிட்ட கடவுள் இருக்கிறார். அவர்கள் கடவுள் இருக்கிறார்னு சொன்னார்கள். అతని దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడని వాళ్ళే చెప్పారు. So I went away. அவை நான் போய்விட்டேன். నేను వెళ్ళిపోయాను. So today, ஆகவே இன்றைக்கு కాబట్టి ఈ రోజున when you are in the hands of God, who can touch you, my friend? நீங்கள் கடவுளுடைய கருத்தில் இருந்தால் உங்களை யார் தொட முடியும்? మీరు దేవుని చేతిలో ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరు ముట్టుకోగలరు? Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే we must become His property, then He will guard us. நீங்கள் அவருடைய சொத்தாக ஆகிவிட வேண்டும். அப்பொழுது அவர் உங்களை பாதுகாப்பார். మనం అతని సొత్తుగా ఉండాలి, అప్పుడు అతను మనకు రక్షణ ఇస్తాడు. One day I was going to Zurich. ஒரு நாள் நான் சூரிக்கு சென்று கொண்டிருந்தேன். వెళ్తున్నాను. I want to fly by the plane from Italy. இத்தாலியிலிருந்து ரோமிலிருந்து சூரிக்கு
விமானத்திலே பறக்க விரும்பினேன். రోమ్లో నుంచి విమానంలో వెళ్తున్నాను. A big jumbo plane was going. பெரிய ஜம்போ விமானம் போய் கொண்டிருந்தது. గొప్ప జంబో విమానం పోతుంది. I got a ticket. எனக்கு டிக்கெட் இருந்தது. నాకు టికెట్ ఉన్నది. As I was about to go into the plane, விமானத்துல ஏற போகும்போது విమానంలో ప్రవేశించక ముందు one man actually just took me by the hand and said, "Come, we'll have some coffee." He was a Tamilian. ஒரு தமிழ்நாடுக்கு வந்து கொண்டு நாம் போய் காபி சாப்பிடாம எடுத்துக்கொண்டு போனான். అక్కడ తమిళ నా చేపట్టి లాక్కొని రండి కాఫీ తాగుదామని చెప్పాడు. I went there. நான் அங்க போனேன். నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. Took the coffee. அந்த காபி எடுத்தேன். కాఫీ తీసుకున్నాను. He said, "I go to Lahari come." அவன் சொன்னா நான் மலஜலாதிக்கு போயிட்டு வருகிறேன்னு சொன்னான். నేను దొడ్లోకి వెళ్ళి వస్తానని చెప్పాడు. I took the coffee and ran to the plane left. நான் அந்த காஃபி எடுத்துக்கொண்டு நான் விமானத்துக்கு சென்றேன். விமானம் போய்விட்டது. కాఫీ తోటి పరిగెట్టాను విమానం దగ్గర, కానీ విమానం బయలుదేరిపోయింది. Within some short time, கொஞ்ச நேரத்துல కొద్దిసేపట్లోనే the radio broadcast, அந்த ரேடியோல அறிவிப்பு வந்தது. రేడియోలో ప్రచారం చేశారు. the plane which left now crashed in Alps, Mount Alps, and all the people died on the mountain. இப்பொழுது புறப்பட்டு சென்ற விமானமானது ஆல்ப்ஸ் மலையிலே விழுந்து நொறுங்கி விட்டது. எல்லாரும் மறைத்து விட்டார்கள். ఇప్పుడు బయలుదేరిన విమానం ఆల్ప్స్ కొండల మీద అది పైలిపోయిందని చెప్పేసి, Except one man who never got into the plane. விமானத்துல ஏறாத ஒரு ஆளை தவிர విమానంలో లోపలికి పోయిన ఒక మనిషి తప్పనిచ్చి. So I went to see the man, who that man was. ஆகவே என்னுடைய கையை பிடித்து அந்த ஆளை எங்கே என்று நான் தேடி போனேன். నన్ను కాఫీ తీసుకున్న మనిషి ఎవరు చూడాలని వెళ్ళాను. So I asked the hotel keeper, where was this man, the black man who was here? என்னோடு இருந்த அந்த கருப்பு மனுஷன் எங்கே? నాతో ఉన్న నల్లటి మనిషి ఎక్కడ నా హోటల్ అతను అడిగాను. ஒரு கருப்பு மனுஷன் நீ மட்டும்தானே தனியாக வந்து காப்பி குடிச்சு அப்புறம் கூட எங்கே ஆளுந்தான். ஒரு கருப்பு மனுஷன் நீராக தனியாக காப்பி குடித்து வந்தாய். నువ్వు ఒంటరిగా కాఫీ తాగడానికి వచ్చావు కదా, నీతో పాటు నల్లని వాడు ఎక్కడ వచ్చాడని అడిగాడు. தெய்வமே, அவர் தமிழனும் ஆனார், தந்தையுமானார், இப்பொழுது அங்கே தமிழனும் ஆனார். ఇప్పుడు తమిళుడు కూడా అయ్యాడు. என்ன பண்ணு, தாயுமானார், தந்தையுமானார், தமிழனும் தமிழனும் ஆனு. నేను తండ్రి అయ్యాను, తల్లి అయ్యాను, ఇప్పుడు తమిళుడు కూడా అయ్యాను. தமிழன் ஆனி தெரியாம அவங்க சொன்ன நான் சொல்லிட்டேன். So కాబట్టి I can tell you lot of incidents like that. அந்த விதமான அநேக சம்பவங்களை நான் சொல்ல முடியும். అటువంటి అనేక సంభవాలు నేను One day I was going to Venezuela. వెనిజువేలాకు ఒక నాడు పోయి కొண்டేன். వెనిజువేలాకు ఒక రోజు I వెళ్తున్నాను. was going alone. நான் தனியாக போய் கொண்டேன். నేను ఒంటరిగా వెళ్తున్నాను. My ticket was booked in the front. என்னுடைய டிக்கெட் முன்னாக பதிவு செய்யப்பட்டது. నా టికెట్ ముందుగా నాకు నమోదు చేయబడింది. One man from Venezuela came and said, "Come on, brother, I tell the hostess we'll go to the top." ஆகவே நான் ஹோஸ்டல் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன், நான் மேலே போவேன். அந்த கடையில் we'll go to the tape. நான் அந்த விமானத்தின் பின்பக்கம் போய் விடுவோம் என்று சொன்னார். నేను హోస్టెస్ దగ్గర చెప్తాను, మన చివరి భాగానికి వెళ్తామని చెప్పాడు. It took flight from the shore and went and fell into the sea. இந்த விமானமானது அந்த விமான தளத்துல இருந்து அது ஏறி அது பக்கத்துல உள்ள கடல்ல விழுந்தது. అక్కడి నుంచి అది ప్రవేశించి ఒక సముద్రంలో దొరికింది. எல்லாரும் ஆட்டம், எல்லாருக்கும் ஆட்டம், అందరూ కదిలిపోయారు. நாங்க ரெண்டு பேரும் மேல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த கடையில் பால் மேல வந்து நாங்கள் இப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கோம். மேல இருந்து அந்த வால் பகுதியானது மேல வந்துவிட்டது. ఆ విమానం తోక భాగం పైకి వచ్చింది కాబట్టి మేము పై నుంచి చూస్తున్నాం. என்ன நடந்தது யோசித்துக் கொண்டிருந்தோம். ఏం జరిగిందో ఆశ్చర్యపోయాం. But the plane is upside down, we are on the top. அந்த விமானமானது அது கவிழ்ந்திருக்கிறது, நாங்கள் மேலே இருக்கிறோம். విమానం తలకిందులు అయింది, మేమే పైన ఉన్నాం. Then they took us out. பிற்பாடு எங்களை வெளியே எடுத்தார்கள். ఆ తర్వాత మమ్మల్ని బయట తీశారు. Many people had smashed, some people died and many people had injuries, but we were on the top. சிலர் மறித்தார்கள், சிலருக்கு காயம், நாங்களும் காயம் இல்லாமல் மேலே இருந்தோம். కొంతమంది చనిపోయారు, కొంతమంది గాయాలు లేదు, కానీ మేము ఎటువంటి ఆపద లేకుండా పైన ఉన్నాం. Obedience to God is always a victory. அது தேவனுக்கு கீழ்ப்படிதல் எப்பொழுதும் நமக்கு வெற்றியை தருகிறது. దేవునికి లోబడటం ఎప్పుడు మనకు విజయాన్ని ఇస్తుంది. One day flying from Madras to Bangalore. சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு நான் பறந்து கொண்டேன். మద్రాసు నుంచి బెంగళూరుకు నేను విమానంలో పోతున్నాను. To preach in an Anglican church. நாங்கள் ஆங்கிலிக்கன் சபையில பேசுவதற்காக போய் கொண்டேன். ఆంగ్లికన్ చర్చిలో మాట్లాడాలని, ప్రసంగించడానికి I వెళ్తున్నాను. left all the churches. நான் எல்லா சபையிலும் விட்டேன். అన్ని చర్చలు వదిలిపెట్టేశాను. Some other man's temptation is because I got a big chance and a big meeting, I said I'll come. மனுஷனுடைய சோதனை என்ன வந்து அது பெரிய தருணம் கிடைத்ததுனால நான் வரலன்னு சொல்லிவிட்டேன். ఆ గొప్ప చర్చలో ఒక తరుణం దొరికింది కాబట్టి నేను వస్తానని మనిషి రీతిగా చెప్పాను. நீங்க கூட இந்த சோதனை திடீர்னு வந்துடும். திடீர்னு இன்றைக்கு கட்சியில போகணும்னா போய் பார்ப்போம். ఈ రోజులో కూడా అటువంటి శోధన ఉన్నట్లు వస్తుంది. ఎక్కడైనా కచేరంటే వెళ్ళి చూద్దాం అనిపిస్తుంది. அவங்க வருவாங்க, அந்த கடவுளை பற்றி ஒண்ணு கிடையாது, அங்கே கச்சேரி போட்டு வருவோம். கடவுளை பற்றி ஒண்ணு எதுக்கிறாரோ தெரியல. கடவுள் இல்லாத இடத்துக்கு கச்சேரி போட்டு கொண்டு வருவோம். అక్కడ దేవుని గురించి ఏం మాట్లాడి ఏదో కచేరీ వేసేస్తాం, కానీ దేవుడు ఎప్పుడు తప్పిస్తాడో తెలియదు. சில பிள்ளைகளுக்கு அடிச்சு அடிச்சு ஆசை இருக்கும். அது மாதிரி நமக்கு அடி ரொம்ப நாள் அடிப்பட்டு இன்னும் அடி வாங்கினது அடிக்காத நல்லா இல்லை. திடீர்னு ஒரு அடிபட்டா தான் நமக்கு என்ன செய்யும், கடவுள் இருக்காரு, அப்பா இருக்காரு தெரியும். కొంతమంది పిల్లలకు దెబ్బల మీద ఆశగా ఉంటుంది. అలాగే చాలా రోజులైతే దెబ్బలు తిని కాబట్టి ఎప్పుడైనా దెబ్బలు Some children who run away without beating.
But some children want beating always. சில பிள்ளைகள் அடிபடாமல் தப்பியோடும், சில பிள்ளைகளுக்கு எப்பொழுதும் அடி தேவை. కొంతమంది పిల్లలు దెబ్బలు పడకుండానే పారిపోతుంటారు, కానీ కొంతమంది దెబ్బలు కావాల్సి ఉంటుంది. I want to preach on suppose tomorrow I am going in the plane. நாளைக்கு நான் விமானத்தில் செல்கிறேன் வைத்துக்கொள்வோம். నేను విమానంలో వెళ్తున్నాను రేపు ప్రసంగించడానికి. And the pilot said, அந்த பைலட் சொல்கிறார், అప్పుడు పైలట్ చెప్తున్నాడు, the engineer is wrong now. I don't know whether we will reach Bangalore or Madras. என்ஜின்ல கோளாறு இருக்கிறது, ஆகவே பெங்களூருக்கு சேருவோமா தெரியாது. ఇంజిన్ పాడైపోయింది కాబట్టి బెంగళూరు వెళ్తామో లేదో తెలియదు. அப்பதான் ஜெபம் பண்றோம் எல்லாத்துக்கும் பசங்க. அப்படிதான் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுறாரு. அப்படியே దొంగ పిల్లలందరూ எங்களுக்கு அப்படி ஜெபம் தெரியல, ஏன்னா உட்கார்ந்து முடிக்கும் ஃபேமிலி எல்லாரும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லினாரு. நாங்கள் திருட்டு வழி விழித்துக் கொண்டிருந்தோம். అందరూ ప్రార్థిస్తున్నారు కానీ మాకు ప్రార్థన చేయడం కూడా తోచకుండా అలా చూస్తున్నాం. ஏன்னா யோனா அடியில போய் படுத்துட்டு திருட்டு மூணு முடிக்கும், அப்புறம் அவங்களுக்கு தான் மிஸ்டேக் இருக்கு. யோனா வந்து அடியில படுத்தவங்க திருட்டு வழி விழித்துக் கொண்டுதான் தவறு. மற்றோட தவறு ஏன்டா தவறு இருக்கு. யோனா కింద దాక్కుని దొంగ చూపులు చూస్తున్నాడు, అతని దగ్గర తప్పుంది, అలాగే నాలోనే తప్పుంది. அப்போ ஒரு வெள்ளக்கார ஜெர்மன்கார அம்மா வந்து ஒரு அடி விடுச்சு. అప్పుడు ఒక జర్మన్ స్త్రీ వచ్చి ఆ బుర్ర మీద కొట్టింది. எங்க போற, నువ్వు ఎక్కడ వెళ్తున్నావు? சும்மா இந்த ஆங்கிலிக்கன் சர்ச்சில் பிரசங்கம், ఆంగ్లికన్ చర్చిలో ప్రసంగించడానికి వెళ్తున్నాను. அதான்டா பிளேன் கிராஷ் ஆக போகுது. అందుకే நீ போலமாங்க, నువ్వు వెళ్ళొచ్చు, అక్కడ மக்கள் போலாம், நீயா போற, ఇద్దరు వెళ్ళొచ్చు కానీ నువ్వు వెళ్ళొచ్చా? முழங்கால் போட்டு மன்னிப்பு கேட்டாங்க, మోకాలు వేసి మన్నిపు అడుగు. நான் அங்கிருந்து அப்பதான் திருட்டு மொழிக்கார மாதிரி, ஆண்டவரே நான் செய்து தப்பு மங்கி இனிமே நான் செய்ய மாட்டேன், இப்ப நான் பழைய பிளேன் மெட்ராஸில் திருப்பி நான் தப்பி ஓடுறேன். అప్పుడే నేను దొంగ చూపులు చూస్తూ మోకాలు వేసి, ప్రభా నన్ను క్షమించు, ఈ విమానం తిరిగి నాకు మద్రాసు చేర్పించమని చెప్పాను. Then the pilot said the plane is returning to Madras. விமானி சொன்னார் விமானமானது சென்னைக்கு திரும்புகிறது. అప్పుడు పైలట్ చెప్పాడు ఈ విమానం వచ్చి మద్రాసు వెళ్తా ఉందని. Then the lady came and pushed the other man and said, உன்னை கூட மனதில் கூட நினைப்பாட போனது, இப்படி போகுது அம்மா வந்து நீ இப்படி போகுது நினைச்சா கூட இந்த பிளேன் விழுந்து, நீ மனதில் நினைத்தா கூட இந்த விமானம் விழுந்துவிடும். ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళడం లేదు కానీ నువ్వు మనసులో అనుకుంటే కూడా ఈ విమానం పాడైపోతుంది అనేది. மெட்ராஸ் போயிட்டு நேர வீட்டுக்கு போகவே நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன், பஸ்ல ஏற வரைக்கும். నువ్వు మద్రాసు వెళ్ళి బస్ ఎక్కి ఇంటికి పోయేంత వరకు నేను చూస్తూనే ఉంటాను. అనవసరం ఇక్కడ எல்லாரும் கொல்ல பார்த்தாங்க, నీ వల్ల మమ్మల్ని అంతా చంపాలని చూసావు. So the plane came back. அது விமானம் திரும்பி வந்தது. కాబట్టి విమానం is lorry coming. அது ரேடியோல செய்தி வந்தது, லாரி வருகிறாரா. ரேடியோல సందేశం వచ్చింది, లారీ గారు వస్తున్నారని. இன்னைக்கு ஒரு நாள் வரமாட்டான், இன்று முதல் நான் ஒரு நாள் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன். ஒரு கோயிலும் போக மாட்டேன், ஒரு இடத்துக்கு மாத்திரமல்ல எந்த இடத்துக்கும் போக மாட்டேன். ఈ రోజు నుంచి నీ చర్చ్ కాదు ఏ చర్చ్ కూడా వెళ్ళడం చెప్పాను. இந்த அம்மா பக்கத்துல சொல்லுது அம்மா பக்கத்துல இருந்து அப்படி சொல்லுதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறது. ఈ స్త్రీ పక్క నుంచి అలా చెప్పమని చెప్తా ఉంది. அந்த அனுபவத்தோடு நான் வெளியே வந்து விட்டேன். ఆ అనుభవంతో నేను బయట వచ్చేసాను. I was happy that God is very particular about beating me. ஆகவே கடவுள் என்னை அடிப்பதனால நான் சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டேன். దేవుడు నన్ను దెబ్బ కొట్టడంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం వల్ల నేను చాలా సంతోషంగా many things happen like that. அந்த விதமாக அநேக காரியங்கள் நடந்திருக்கிறது. ఆ విధంగా చాలా కార్యాలు జరిగింది. தாசின் பிள்ளை அடிப்பாரோ, தாசின் பிள்ளை அடிப்பாரோ, దాసులను కొడతారు, சொந்த பிள்ளை அடிப்பாரு, சொந்த பிள்ளை కొడతారు. இவர் பாஸ்டர் அவிலி பீட்டி, நீ வேசின் பிள்ளை என்றால் உன்னை எப்படி அடிப்பார்? அடிக்கலினா அடி மாண்டவராலும் அடிக்க மாட்டார். నన్ను కొట్టమని చెప్తే ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை அல்ல. ఎందుకంటే మీరు దేవుని పిల్లలు కాదు. Child of God will be bold on God's word. தேவனுடைய பிள்ளை கடவுளுடைய வசனத்திலே தைரியமாக உறுதியாக இருப்பார். దేవుని పిల్లలు దేవుని వాక్యం మీద ధైర్యంగా నిలబడతారు. I am not afraid of 10,000 army. 10,000 பேரை கண்டு நான் பயப்பட மாட்டேன். 10,000 సైన్యం వస్తే కూడా నేను భయపడను. But I am afraid of going from one word. ஆனால் வேத வசனத்திலிருந்து ஒன்றிலிருந்து விலகுவதற்கு நான் பயப்படுகிறேன். ఒక్క దేవుని వాక్యం నుంచి దూరంగా పోవడం గురించి I am going to put example. I am a stumbling block. நான் ஒரு இடர்கள். నేను ఒక అడ్డురాయి. You can't really good thing in me. இதில் நீங்கள் நன்மையான காரியத்தை பார்க்க முடியாது. నాలో మంచి కార్యం మీరు చూడలేరు. But you see that I don't want to miss one little word from that word. ஆனால் இந்த வசனத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை கூட நான் தவறி விடாதபடி நான் பார்க்கிறேன். కానీ దేవుని వాక్యం నుంచి ఒకటి కూడా తప్పకుండా నేను చూసుకుంటాను. And God has blessed me. கடவுள் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார். దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు. That is why every child should be like that. அவர் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் அப்படி இருக்க வேண்டும். ప్రతి పిల్ల కూడా అలా ఉండాలి. Today mother changes the way you will, changes the will, and your father changes the will, sisters change the will by crying and shedding tears. இன்றைக்கு தாய்மார்கள் அவரை மாற்றி விடுகிறார்கள், சகோதரிகள் மாற்றி விடுகிறார்கள், பிள்ளைகள் மாற்றி விடுகிறார்கள் அவருடைய அழுகையின் மூலமாக. తల్లి తండ్రి సహోదరులు పిల్లలు కూడా వాళ్ళ ఏడుపు వల్ల మిమ్మల్ని మార్చాలని చూస్తారు. When I left the job, நான் என்னுடைய வேலையை விட்ட பொழுது నేను ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు everybody crying, my sister is crying, my brother is crying, my mother is crying. எல்லாரும் அழுதாங்க. என்னுடைய தாயார், என்னுடைய சகோதரர், என்னுடைய சகோதரியர், என்னுடைய தாப்பனாரும் அழுதார். నాన్న అమ్మ అందరూ ఏడుస్తున్నారు. My father-in-law came out and cried. என்னுடைய மாமனாரும் வந்து அழுதார். మామగారు కూడా ఏడుస్తున్నారు.
Then I looked like this. நான் பார்த்தேன். அப்படி எல்லாம் చూసాను. And the Lord told me, don't look at your mother, it's a devil inside. உன்னுடைய தாயாரை பார்க்காதே, அந்த பிசாசுதான் இருக்கிறது. நீ తల్లిని చూడగానే లోపల దయ్యం ఉందని చెప్పాడు. He is talking to your mother. உன்னுடைய தாயார் மூலமா பேசுகிறது. நீ తల్లి ద్వారా మాట్లాడుతున్నది. Don't believe that sister, she's not your sister, she's a devil sister. அந்த சகோதரியை பார்க்காதே, அது பிசாசு. நீ చెల్లెలను చూడగానే అది దయ్యం అని. Then I told mommy, I am leaving the job. அம்மா நான் இந்த வேலையை விடுகிறேன். అప్పుడు అమ్మతో చెప్పాను నేను ఉద్యోగం వదిలిపెడుతున్నానని. என்னனே நாசமா போறேன். நீ எப்படி நாசமா போற? ఏ విధంగా నాశనంగా పో. நான் நாசமா போனா உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்? நான் நாசமா போனா உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்? నేను నాశనంగా పోతే మీకేం కష్టం? நான் வேலையை விடுகிறேன். నేను వదిలిపెడుతున్నాను. அவனை தடை பண்ணி என் மனைவிடத்துல போய் அவர் தடை பண்ண சொன்னாரு. నా భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ విధంగా అడ్డుకొని చెప్పారు. கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் பின்னாலும் அவன் அடிச்சாலும் நீச்சாலும் அவர் சட்டியில பானை எல்லாம் மாற்றிக்கொள்றது. கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் அடித்தாலும் பிடித்தாலும் என்று భర్త ప్రత్యక్ష దైవం కొట్టినా కూడా ఏం చేసినా కూడా நான் அடிப்பதற்கு முந்தி ఇంతకుముందు నేను కొట్టేవాడిని. నాట్ స్మాల్ మీటింగ్, ఫుట్బాల్ మీటింగ్, సాధారణ అడిగేది కాల్ కొట్టి అడిగి మెత్తగా కొట్టేవాడిని కాదు, పంచాయతీలాగా కొట్టేవాడిని. One day Peter hard, so she simply cried and said, "Ayyo, I'm dead." ஒரு நான் அதிகமா அடித்து விட்டு நான் செத்து போய்விட்டேன் என்று விழுந்தார். చాలా గట్టి కొట్టాను కాబట్టి ఒక రోజు నేను చనిపోయానని చెప్పినాను. அடிச்சப்பறம் எனக்கு என்ன சொல்லி இப்ப அங்க போய் பார்த்து தடவிட்டு இருக்கேன். பலம் அடிச்சுட்டு பலமா படுத்தோம். కొట్టేసిన తర్వాత అలా తడుముతూ ఉంటాను. So that love brought her to life again. அந்த அன்பு மறுபடியும் உயிரை கொண்டு வந்தது. ఆ ప్రేమ తిరిగి జీవాన్ని ఇచ్చింది. அன்புக்கு ஜீவனை கொடுக்க முடியும். அன்புக்கு ஜீவனை கொடுக்க முடியும். ప్రేమ తిరిగి జీవాన్ని ఇవ్వగలదు. Faith is worked by love. அன்பினாலே கிரியை செய்கிற விசுவாசம். ప్రేమలో క్రియ చేసే విశ్వాసం అది. So how to know love? அது எப்படி அந்த அன்பை அறிவது? ప్రేమను ఎలా తెలుసుకోవడం? Bible says that faith, hope and charity, love. வேதம் சொல்லுகிறது அன்பும் இருக்கிறது. విశ్వాసం, ప్రేమ అన్ని ఇవన్నీ ఉన్నాయి. விசுவாசம் முடிந்து போகும். But love is the supreme thing. அன்பே பெரியது. కానీ అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది ప్రేమ. And Brahman says the capstone is love. பிராணம் சொன்னா அந்த தலைக்கல்லானது அன்பு. ఆ తలరాయి ప్రేమని ప్రాణం చెప్పారు. The love coming from heaven. அந்த பரலோகத்திலிருந்து வருகிற அந்த அன்பு. పరలోకం నుంచి వచ్చే ప్రేమ. Paul tells, பவுல் சொல்கிறார், పౌలు చెప్తున్నాడు, nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. There is something in Christ Jesus, don't forget that. கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த தெய்வீக அன்பிலிருந்து யாரும் நம்மை பிரிக்க முடியாது என்று பவுல் சொல்கிறார். క్రీస్తు యేసులో ఉన్న దేవుని ప్రేమ నుంచి ఏది మనల్ని వేరు చేయలేదని పౌలు If anything can separate you, you are not attached to that love inside. உங்களை ஏதாவது பிரித்து விடும் என்றால் நீங்கள் அந்த அன்பிலே நீங்கள் இணைக்கப்படவில்லை. మిమ్మల్ని ఏదైనా వేరు చేస్తుందంటే ఆ లోపల ఉన్న ప్రేమలో మీరు ఐక్యపడలేదు. So it is not big person or small person, any small child even, if she caught that love, she can never be separated. பெரிய ஆளா சின்ன ஆள் என்பதல்ல, ஒரு சிறிய ஆளாக இருந்தாலும் அந்த அன்பிலே பிடிக்கப்பட்டிருந்தால் அதை மாற்ற முடியாது. పెద్ద చిన్న లేదు కానీ చిన్న పిల్లగా ఉండి కూడా ఆ ప్రేమలో ముట్టుకోమంటే దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు.